Donc, vous vous trouvez à Vinnytsia, n'est-ce pas? Да, сейчас я Oui, вернулась maintenant, je suis revenu en Ukraine и нахожусь в et me Виннице. trouve à Vinnytsia. Ah, parce qu'au début de la guerre, vous êtes parti à l'étranger? Да, я Oui, сначала au début de la мы guerre, on est уехали parti в Нидерланды en Hollande. и жили 7 месяцев в On a Нидерландах, vécu потом 7 mois мы en приехали Néderlande. обратно, Ensuite, on est и вот revenu именно en сейчас мы Ukraine. в Украине. Maintenant, on est en Ukraine. Sorry. Désolé. Vous dites nous, donc c'est avec votre fille. Vous dites nous. А, моя дочь Oui, ma fille Victoria, elle communique avec votre client. Яник. Elle a fait connaissance avec Yannick. Ее зовут Виктория. Ma fille s'appelle Victoria. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you Ah, votre fille, elle a rencontré un homme avec notre agence. Да, Oui, она с вашей женой oui, elle communique avec votre femme en ce moment. Ah, d'accord. потому что сейчас она Parce que maintenant, оформляет elle fait son visa. sorry, Désolé, sorry. désolé. Она оформляет Elle fait un visa Канаду. pour le Canada. Ah, pour le Canada. Виктория говорит хорошо на французском, Victoria, elle parle bien en français. хорошо говорит на Elle английском. parle bien en anglais. Yannick. Ah oui, Yannick. Да, да, да. Oui, 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 oui. Да, да, да. Oui, c'est un Asiatique au Canada. Ну, родители, Ses parents, папа, papa, там, il est turc китаец, ou а мама chinois итальянка. et sa mère est chinoise. Да, он мне Oui, сообщил. il m'a informé de son voyage, je me souviens. Окей, хорошо. Très bien. Значит, вы узнали о нашей Donc, vous avez через entendu вашу parler de дочь. notre agence au travers de votre fille. Oui, oui. И почему вы уехали Pourquoi в vous êtes parti en Нидерланды, Hollande вернулись et в pourquoi vous êtes Украину? revenu en Ukraine? Мы вернулись в Украину, On est revenu en потому что в Ukraine parce Украине qu'en Ukraine, у нас дом, on a notre maison. у нас, ну, вся жизнь в Toute Украине. notre vie est en Ukraine. Живем в центре On vit au centre de Украины. l'Ukraine. Здесь Et ici, более-менее все хорошо. tout va plus ou moins Один bien. раз был, On a eu tellement une seule fois des attaques avec des bombes. спокойно, и Sinon, tout est calme. решили On a переехать. décidé de revenir ici. Окей. Да, значит, Венеция спокойно. Donc, Vinnytsia, c'est une ville calme. Да. Ракет. Il n'y a pas de bombes ou de roquettes. В Венеции вы работаете? À Vinnytsia, vous travaillez? Vous avez un emploi? В Виннице À у Vinnytsia, меня, ici, раньше я autrefois, занималась аптечным j'avais une бизнесом. pharmacie. Потом я решила Ensuite, j'ai свой décidé бизнес отдать в аренду. de donner mon business en Сейчас location. я живу за дивиденды, которые Et платит maintenant, je vis sur les фармацевтическая dividendes компания, d'une compagnie которая pharmaceutique пользуется qui моими utilise mon помещениями local, и ma pharmacie, работает под моим брендом. То et есть я travaille могу selon, жить selon ma marque. в любой стране, Donc, je peux travailler de n'importe quel по pays. интернету, Je travaille sur связь Internet. онлайн, On a un lien en ligne. также со своим Et бухгалтером aussi, связана, avec ma comptable, je только communique онлайн. Я seulement не online. вижусь с ними, On ne se voit pas ну, jamais. может, один раз в год Peut-être une или fois два раза. par an, on se rencontre. А так они просто присылают мне Simplement, il деньги. m'envoie simplement l'argent sur mon compte en banque. Все дела мы делаем по Et toutes nos интернету. affaires, on les fait par Internet. Значит, вы продаете Ah, donc лекарства? vous vendez des médicaments? Ну, сейчас уже не я Non, продаю, maintenant, ce n'est plus moi продает qui vends. C'est компания, la compagnie qui которая vend, пользуется qui utilise mon моим local, помещением и ma pharmacie. все. Они уже Et ils sont, ils font le Это travail sans moi. да. Это выгодно. Donc c'est У une меня bonne affaire также pour vous. пассивный Oui, j'ai доход, des revenus passifs. и также
Et aussi, on donne un appartement à location. Окей. И ваша дочь, она живет Et votre fille, тоже в elle vit Виннице aussi à сейчас? Vinnytsia? Ну, сейчас, да, она Oui, живет maintenant elle est revenue вместе со мной. avec Она moi. сейчас живет вместе со мной. Elle vit avec Но moi, она же оформляет визу mais elle в fait un Канаду, visa оформляет Да. визу в pour le Канаду. Canada. Ну, посмотрим, On если va все voir будет si нормально, tout va она bien поедет, aller. посмотрит. Si ça va bien, elle va y aller, elle va regarder Да, comment ça se passe là-bas, à Montréal. да, это хорошая Oui, идея. c'est une bonne idée. Окей, значит, вы регистрировались в наше агентство. Donc, vous vous êtes inscrit dans notre agence. У вас уже есть опыт общения с Avez-vous déjà de с l'expérience? агентством или Avez-vous только communiqué avec des hommes sur Я notre site? общалась J'ai только communiqué seulement онлайн, online. и Мгм. один раз, Et когда une мы были в fois, quand on était en Hollande, Нидерландах, на сайте я j'ai познакомилась fait с connaissance avec un homme sur votre из site. Бельгии. Il Это était de было рядом, Belgique, он приезжал, c'était proche. он приезжал к нам на Il est venu nous rencontrer. Окей. в Амстердам. Ça s'est passé comme Мы ça. с ним встречались, On s'est но rencontrés en vrai, мы не вместе. mais on n'est pas en couple А, ensemble. окей. И D'accord. какие для вас критерии Quels sont pour секса? vous les critères pour un homme? Comment doit-il être? Мужчина должен быть L'homme doit être positif, с чувством avec son юмора, sens de l'humour, независимым, indépendant financièrement, интересным, который intéressant, умеет идти вперед, qui aime который хочет aller de l'avant, qui veut se développer, qui veut voyager, который любит жизнь, qui aime la vie, который имеет хорошую работу. qui a un bon travail. Возраст для меня в L'âge pour moi n'a pas принципе, d'importance. внешность тоже не L'aspect имеет. physique non plus pas Самое d'importance. главное Le plus important, человеческие c'est les качества, qualités humaines. чтобы у него были хорошие Qu'il ait des отношения bonnes с relations avec ses enfants. ну, такой динамичный Un homme человек, dynamique, voilà. Ah, окей. Ok. который интересуется и Qui s'intéresse à la culture, интересуется qui aime les спортом, sports, который интересуется qui aime le театром, théâtre, le кино, cinéma, который постоянно хочет что-то qui veut tout le temps новое quelque chose de узнать. nouveau, apprendre de nouveau. Окей. Я вижу тут у вас Je vois ici хороший que vous avez un bon anglais. Ну, не настолько хороший, Non, как pas si bon que ça, comme pas autant si bien que Victoria, mais je peux parler sur les thèmes techniques, les thèmes de la vie de tous les jours. Victoria, elle a le niveau C1 en français et en anglais aussi, et elle sait même le chinois. Moi, je ne suis pas aussi bon qu'elle, je ne suis pas une polyglotte, mais je peux parler sur les thèmes de la vie de tous les jours en anglais. Окей, хорошо, Très bien. хорошо. Какие ваши хобби? Quels sont vos hobbies et vos intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire? Я очень люблю J'aime путешествовать. beaucoup voyager. Это моё главное C'est страсть. ma passion Я principale. люблю путешествовать, J'aime мне voyager, нравится узнавать j'aime apprendre la culture, кухню, la cuisine, les традиции, traditions, смотреть новые voir de страны, nouveaux pays, смотреть на архитектуру. l'architecture. Очень мне нравится идти J'aime там beaucoup aller какие-то шоу, à des shows, des concerts, théâtre. Мы приезжаем в новую страну, Quand on va dans un nouveau pays, интересно всё, tout всё, m'intéresse, всё. Я tout, хочу tout. узнать Je veux apprendre les традиции, traditions, их культуру. leur culture. Последнее Le dernier путешествие voyage qu'on a в fait, on était en Испанию, Espagne 10 jours. ходили на фламенко, On a fait du flamenco, смотрели архитектуру, on a regardé l'architecture, кушали местную on a mangé les plats гуляли, locaux, гуляли на on s'est улицах, promené, on a regardé les rues, les gens. очень интересно. Très intéressant. Потом я люблю гулять, Aussi, j'aime beaucoup me я promener, люблю ездить на j'aime faire du vélo, я люблю ходить в j'aime театр, aller au théâtre, le cinéma, на какие-то новые des выставки, nouvelles expositions, des shows, des concerts. всё, что новое, Tout ce qui est это nouveau, для меня. pour moi, c'est pour moi. Значит, ваше путешествие в Donc, Испанию votre это voyage en самое Espagne, лучшее c'était votre meilleur voyage, воспоминание, votre meilleur которое у вас souvenir que есть vous avez путешествие parmi или vos voyages? другое? Нет, Non, это я очень часто je voyage très souvent. посетила очень J'ai много visité стран, beaucoup de pays, но это было mais последнее. c'était le dernier voyage. И Это было последнее. L'Espagne, c'était notre dernier voyage.
А какой был Alors, самый c'était quoi счастливый votre meilleur voyage de момент tous vos в voyages жизни? dans Я votre vie? думаю, Je что pense que месяц я была в Дубае, я думаю, что это был c'était Дубай. Dubaï. On a passé un mois à Дубай? Dubaï, Да. c'était Dubaï. Oui. А Et почему? pour quelle Что raison? Qu'est-ce qu'il y a мотивировало? d'intéressant à Dubaï? Мне интересно, что может сделать Pour moi, один c'est intéressant человек de voir ce que peut в faire жизни страны. une personne dans la vie d'un Вот pays. как один человек Comment une может seule personne изменить peut changer полностью все. complètement toute la nature. Вот как раньше они жили Autrefois, ils в vivaient, пустыне, c'était des за déserts, 50 et en лет 50 ans, построить ils ont абсолютно construit новую un страну, pays complètement такие neuf, высокие des здания, buildings где très есть hauts, сады, avec, где avec des полностью jardins, là où il y avait des где нет déserts, воды, où il n'y a где pas d'eau, все où tout est сложно, difficile, где насыпать новые острова и на них faire de строить nouvelles дома, îles. где делать абсолютно Ils все font новое. tout, Есть tout à очень zéro, много tout стран, neuf. где Il y a beaucoup есть de нефть, pays où il y a du но pétrole, очень мало mais très стран peu de ces pays сделали такое чудо, ont как fait autant de Дубай. miracles Они comme à много Dubaï. делают для своих Ils font людей. beaucoup pour У leurs них citoyens. очень интересная Ils ont политика, des то politiques есть très можешь intéressantes. работать. Tu peux travailler. Лояльно они ставятся к людям, которые приезжают туда, ты можешь работать, Là-bas, tu peux зарабатывать, partir, aller travailler. налоги платить, Tu payes pas но d'impôts, ты практически никогда не получишь mais tu ne peux паспорт. То jamais есть recevoir leur ценность passeport. паспорта Donc, ils для valorisent leur граждан passeport et leur это очень citoyenneté. важно, то есть C'est très защита important. Il y a своих une людей. protection de И для de людей leurs этой citoyens. страны они делают Et pour очень les gens de много. leur pays, ils Они font приглашают beaucoup. хороших учителей, Ils и invitent des bons делают professeurs. очень многое, дают Ils donnent деньги за beaucoup, рождение beaucoup детей, d'argent pour les за naissances создание d'enfants, семьи, pour créer des помогают familles, устроить там на работу. То есть в pour les приоритете trouver граждане de своей l'emploi. страны. Donc, la priorité, c'est les Это gens de leur мне pays. очень было интересно, Moi, это pour moi, все c'était très intéressant узнать. d'apprendre tout Да, cela. да, конечно. Oui, bien sûr. Эм, Вы, вы любите Vous aimez путешествовать, но вы voyager, тоже любите устроить mais уютный vous дом, aimez aussi например, vous occuper de умеете la готовить? maison. Est-ce que vous savez cuisiner? Я умею очень Je sais хорошо très bien готовить. cuisiner. Люблю это Je l'aime делать faire la с cuisine удовольствием, avec сердцем, plaisir et tout mon cœur et настроением. avec la bonne Я humeur. готовлю Je cuisine des салаты, salades, готовлю мясо, de la рис. viande, du poisson. Это все люблю. J'aime tout faire К cela. сожалению, не делаю десерт. Malheureusement, je ne fais pas de Возможно, dessert. это будет мое хобби в будущем. Probablement que ce sera mon hobby dans le futur. Потому что я Parce que беспокоюсь о своей фигуре. je fais attention à ma figure, à ma Да, ligne. окей. D'accord. Есть мужчины, которые Il y a живут des в hommes qui городе, vivent есть en мужчины, ville которые et il y a живут des hommes qui на vivent à la улице. Для campagne. вас это имеет Pour vous, ça a une значение? importance où l'homme vit? Мне имеет значение Pour moi, ce qui a de сам l'importance, мужчина. c'est l'homme principalement. Окей. Потому что можно жить Parce в qu'on peut хорошем vivre avec городе, une но в bonne маленьком personne городе, dans une petite ville, а можно жить в большом on peut vivre dans городе, une и grande ville человек тебе не будет нравиться. avec un homme И qui ne te тогда plaît ты не pas. будешь получать Et alors, tu n'auras наслаждение aucun от plaisir этой de жизни. cette vie-là. Да. Важная атмосфера в доме и с кем ты Ce живешь, qui est important, c'est где ты avec qui живешь. tu vis et non Потому pas что où tu человек vis. это не дерево. Parce que la Его personne, можно c'est pas un arbre. перевести, человек может переехать в другой город, L'homme peut aller dans un autre pays, dans une Самое autre ville. важное Ce qui est кем, important, а le не plus где. important, c'est avec qui et non Да. pas où. Да, D'accord, très правильно, bien. хорошо. И вы сказали, что Vous avez dit que возраст pour vous, имеет l'âge n'a значение. pas d'importance, c'est cela? Возраст для меня не имеет L'âge, pour moi, значения, n'a pas но я d'importance, понимаю, что должна mais je быть comprends qu'il doit y avoir, que ça doit разумная être возраст. acceptable То есть dans я l'âge. понимаю, что Donc je comprends 30, que un homme de наверное, 30 для ans, меня это будет pour мало, moi, ça va être а trop jeune. 80 это уже будет много. 80 ans, ça va être peut-être un peu trop. Окей. Хорошо. D'accord. Очень позитивный Vous êtes une femme человек. très positive, n'est-ce pas? Я думаю, что Je pense я que je стараюсь fais des efforts смотреть на вещи de voir позитивно, tout de façon искать positive, что-то de хорошее trouver в des каждой choses ситуации. bien dans chaque Что situation. поделать, жизнь On peut такая, rien y faire, la vie est comme все ça, tout меняется. change. Да, Надеемся на лучшее. On espère que ça ira pour le mieux.
Хорошо, для меня это все. Pour moi, c'est Хотите tout. еще что-то добавить? Voulez-vous rajouter quelque Добавить? chose Один sur vous, une вопрос, question который que я j'aurais oublié de vous хотела poser? Ну, я бы хотела бы, Oui, je voudrais чтобы que, для меня не самоцель найти pour moi, le but, ce мужчину. n'est pas de trouver un homme à tout Найти prix. мужчину, который Moi, будет ce qui est идеальным important, партнером. c'est de trouver le partenaire idéal pour moi. Окей, Это важно. Ça, c'est important. Я бы Да. хотела так. Je voudrais que ce soit comme ça. идеальный Un партнер. partenaire idéal qui me convient, Да, который будет разделять мои взгляды qui va на partager mes жизнь, points de vue всегда sur la будет vie, вместе хорошо, et ensemble, ce весело, sera и joyeux, улучшим друг et on другу améliore жизнь. chacun la vie de l'autre. Да. Хорошо. Très bien. Дочь у меня одна, Ma fille est ее зовут seule, Виктория, вы знаете. Да. И, в принципе, для меня elle est переехать в indépendante, другую donc pour страну moi, это partir dans un autre не pays, c'est pas un проблема, потому problème, что она parce que ma взрослая. fille est Я adulte. надеюсь, что J'espère тоже que встретит elle va aussi партнера, trouver заживет l'amour, une bonne здательной personne, жизнью. créer sa famille, И я бы была et je рада serai за heureuse нее. pour elle. И если бы я встретила Et si хорошего moi aussi je человека, rencontre une была bonne счастлива, personne et qu'on это soit было бы heureux, тоже ce хорошо. serait bien aussi. Да. Вдвоем. Мгм. Tous les deux. Хорошо. Надеюсь. J'espère. Мгм. Merci.